салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto душанбе. Якчанд бародарои ғариб мо хоҳиш карданд ки ака Советскиро ба навор бигирина. марҳамат бародаро, якчанд намуд Советскиои беҳтарин бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯши мои ваз 2109 мебошад ки соли бароришаш 2003, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, черепахаш варид надорад, 11 моҳ 10 рӯз танировка дорад, 4 баллон нав газ евро 4 мотор коробка 100%. бародаро беҳуда занг назанед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 113000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 779 99 95 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои ваз приора мебошад ки соли бароришаш 2007, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдачаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 11 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав, хадавои нав, мотор нав, газ евро 4 дорад, савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 186000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 77 48 98. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. тая мошини фурӯши мои ваз 2109 мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, техасмотори 1 сола, ноябри 2022, 4 баллон нав, мотор коробка хадавои 100%, ягон ҷош задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 16300 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 108000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 75 59 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои ваз 2109 мебошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.4 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдачаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, карбюраторай дар Файзобод деҳаи Харабулоғ нахадуай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 7500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 50000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 915 80 06 86. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои ваз 2115 мебошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, дар ҳолати хуб қарор дорад, фурӯхта мешавад сирошна, мотор коробка кузов 100%, инжекторай, 4 баллони нав, краскаш зурай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 21000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 139000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 60 37. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ваз 2106 мебошад ки соли бароришаш 1987, объеми мотори 1.3 сӯзишвориш бензин, коробка пеҳдашаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, сирошнияи сум дар кошидаи мошин бе камбудияи бародаро задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 12000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 80000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 22 22 85. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ваз 2107 мебошад ки соли бароришаш 2002, объеми мотори 1.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка пеҳдашаш механика, дар инҷо соҳиб мошинфт аст, мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор коробка хадавои 100%, як умра ҳуҷҷат дорад, 4 баллон навай сирошна. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9800 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем, 65000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 94 11 18 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای وز 2107 باشد که سالی برورشش 2003 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است در حالت خیلی خوب قرار دارد دکومنت ها ماه ینوره موتور پولی نو کدگی کاروبکا پولی نو کدگی سالن تازه هکای قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 13900 سومانی برابری حاضر گردانیم 92000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 935 55 23 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید ماشین فروشی مای وز 21099 می باشد که سالی برورشش 1994 ابیوم موتور 1.5 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است ماشینچه میگرده یک ساله حجت دارد کراچی ماشینچه زوری بده از خود در 100 کیلومتر 9 لیتر میخرد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 9000 سومانی برابری حاضر گردانیم 60000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 30 03 85 19 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 10 ماشین فروشی مای وز 21099 می باشد که سالی برورشش 2004 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است در حالت خوب قرار دارد 4 بالون نو اکومولاتور نو خدوای 90% پولنی گوبکاوات کدگی سنتر زمک 4 در الکترو پاکت قرار دارد این ماشین در شهر باختر نرخ ماشین 12000 سومانی برابری حاضر گردانیم 80000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 915 66 61 69 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 11 ماشین فروشی مای وز 2110 می باشد که سالی برورشش 2001 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی های زدگی پوسیدگی ندارد ورید ندارد حتی خراشیدگی هم ندارد قرار دارد این ماشین در شهر کولاب نرخ ماشین 12000 سومانی برابری حاضر گردانیم 80000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 940 70 70 11 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 12 ماشین فروشی مای وز 2111 می باشد که سالی برورشش 1986 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد حجتاش تا ماه ینوره قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 10000 سومانی برابری حاضر گردانیم 66000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 933 63 44 41 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 13 ماشین فروشی مای وز 2112 می باشد که سالی برورشش 2004 ابیوم موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است علیش یگان ماشین باشه واریانت را پیشنهاد کنین وازدوخ دکومنت های سالونا ندارد ماشین 10000 جای سومگیریش قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 11000 سومانی برابری حاضر گردانیم 73000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 889 99 90 44 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 14 ماشین فروشی مای وز 2113 می باشد که سالی برورشش 1996 ابیوم موتور 1.7 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است ماشین سالش 1996 یکم ویپوسکی 44 ماشین در حالتی بهترینه ماشین وپشه کم گشتگی قرار دارد این ماشین در شهر کولاب نرخ ماشین 28000 سومانی برابری حاضر گردانیم 186000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 908 09 07 07 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید 15 ماشین فروشی مای وز 2114 می باشد که سالی برورشش 2007 ابیوم موتور 1.7 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیکا در امجا صاحب ماشین است ماشین در حالت خوب قرار دارد 6 ماه تانیروفکا دارد ایقافاش ماندگی موتور پلیتسکی خریداری کنکریت نباشی زنگ بزن قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 21000 سومانی برابری حاضر گردانیم 139000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 905 05 18 64 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید
16 ماشین فروشی ماه وزن 21 15 می باشد که سالی برآوریش 2005 ابیای موتور 1.6 سوزش بارش بنزین گاز کاروبکا پیداچش مکانیکا در امجاسای ماشین فوتاست در حالت خوب قرار دارد بالون نو اکومولاتور نو موتور نو زدگی ندارد سروش نوپول در کارای الکتروپاکت سنتر زاموک قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 17000 سومانی بر روبلی حاضر گردانیم 113000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 933 71 74 27 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.